Hello, Hello, everyone. Hi, My hi, hi. Hello, We are at Carrefour. Saan Carrefour. mo siya? Basta kay Hypermart. Ito mi sa Love Island. Sa to, Love River? I Ay, love, di. love fun. Sa to, Asa, katuwag police station? Love Heart River? Ha? Love Heart. Love Heart. We are at, Carrefour. today is our last day. Balik na So, may mamaya 8 p.m. among flight, guys. And then, among mga luggage ready. we actually bought 20 kilos for her and for me. Additional gid guys kay daghan ni kayong palit pang budere Oh, niya kung wow! sakto pud gid mo kwarta. Ay, ikaw palit. Pila yung nabayran gabi. 800 ka pin NTD. So, mga 1.6 ako. Imo ba yun? 6K? Ay, sorry. Pero kung na to, ma-refund na to. Tax refund. Sa mga refund, pila kay mga refund niya. Dili sa ko kablo pila yung kuan. Pero muna ang ginahulat sa kanan kang mga OFW. Tigumon din ang nila kuan. Kaya yearly mo na sila na refund. Sa Pilipinas, for Ang sa to, now pa. ang refund na to, on the mo na dayon paghatag nimo sa imong Dari resibo. ka na? Oo. Pag-anong ka Ay, kuan. naman ata din ini. Pwede man nimo i-card nimo siya. Adili ko po siya. Basta na adiri. Lagi ka nang sa mga big malls na Ah, na versus MIS ala o moto. mag-taxi fan. Ako wala mo kung naka-taxi fan na to kay wala ra niabot akong kuan. Kay gihatagan naman La, kong kuan. i-search daw net di kung apil bang hotel. Murag feeling ako dili. Tax refund. Tax refund in So now we are at 21 plus, which means like a KFC, McDonald's, something like that. You have like a big piece of chicken. Taiwanese chicken. Dili shopping. Hotel accommodation, restaurant bills, and services are not eligible for VAT refunds, but tourist tax refunds only apply to physical, eligible goods that you intend to take out of the country. Ito, ano ha? Pwede dito. Ay, 2,000 naman niya yun. 2,000 gani. So, ano tayo mo ha? Dako ko siguro imo ha. Tanawa daw ni. As naba diri sa karinderya. Anong inanay man sa Philippines mga kita comment ay. Anong kita pa may bayad sa travel tax? Nga diya. Dito diri kita'y tagaan. Now, no, there is no automatic. Instead, you can process your tax refund directly at the store's service counter. Sa store Store na lang dadto. ka. Ha? Ay, sa ato ang Dadto nga store katong asa ka nagpalit. pero kinidiri sa ilahan na Okay, guys, hindi. Wala isa ra dapat Ay, ka tara, person na lang. Tara be. Uy. Uy, tututut. Tututut ni hawa na siya. Tara, look at my train card. My subway card. Hello. Isn't it cute? Thank you. But I actually didn't choose this one for myself. The guy from the 7-Eleven just okay here. Okay, she's coming. Me. She's coming. Yeah. What we having? No. Ooh, yummy ba kayo tanawon? Okay, now we're going to eat. And then I'm gonna cut and then another video. Bye bye.